अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ, जैसे मैं पहले आपको बता चुका था कि पापड़ सलंटी का कारोबार जो है उस पर डिटेल से मैं आपको मुकम्मल वीडियोस बना के दूँगा ताकि दोस्तों के लिए आसानी हो। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट ये है कि ये कारोबार किन लोगों को करना चाहिए। क्या ये हर बंदा कारोबार कर सकता है या हर बंदा कारोबार नहीं कर सकता, किन लोगों को कर लेना चाहिए, किस किस्म के। तो दोस्तों उसके लिए इसमें 10 पॉइंट है कि अगर वो 10 पॉइंट पे पूरा उतरता है तो उसको ये कारोबार कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ कोशिश करे कि वो किसी और कारोबार की तरफ देखे, इस कारोबार को ना करे। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि वो किसी और जगह पर जॉब ना करता हो, क्योंकि ये बिज़नेस पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट टाइम बिज़नेस के तौर पे सोच रहे हो कि मैं कारोबार कर लूँ तो ये पार्ट टाइम में बिज़नेस हो जाएगा। नहीं, इस बिज़नेस को करने के लिए आप मुकम्मल तौर पर फारिग हो, पहले किसी जगह पे जॉब ना करते हो। नंबर 2 पॉइंट ये है कि अकेले बंदे की बस की बात ये कारोबार नहीं है। अकेला बंदा ना हो, ज़रूर उसके साथ उसके कोई भाई या उसका कोई अच्छा दोस्त या कोई जिस पे वो बहुत ज़्यादा एतमाद कर सकता हो, कोई ऐसा जिसको वो जॉब पे रख ले और वो उसके साथ काम करे। तो ये 2 से 3 बंदे कम अज़ कम जो ज़िम्मेदार पर्सन है वो कर सकते हैं। अकेले बंदे की बस की बात नहीं है कि इस कारोबार को चला सके, क्योंकि एक बंदे का फैक्ट्री के अंदर होना ज़रूरी है जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, और दूसरे बंदे का मार्केट को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों पॉइंट ज़रूरी है, इन दोनों के बगैर आपका ये बिज़नेस नहीं चलेगा। नंबर 3 पॉइंट ये है कि ये कारोबार वो करे जिसको थोड़ा बहुत पहले से मार्केटिंग का तजर्बा हो, यानी पहले किसी न किसी चीज़ को उसने सेल किया हो, कहीं ना कहीं उसने कोई किसी चीज़ की मार्केटिंग की हो। सादा लफ्ज़ों में ये है कि उसे बोलना आता हो कि कहीं पे जाके 4 बंदों में वो बात कर सके। नंबर 4 पॉइंट ये है कि उसके ताल्लुकात लोगों के साथ अच्छे हों, यानी ताल्लुकात अच्छे से मुराद ये है कि वो जहाँ पे रहता है उसके इर्द गिर्द के जो उसके मुकम्मल गांव हैं या कॉलोनियाँ हैं, कस्बे हैं, शहर है, कहीं न जहाँ पे भी वो जाए उसके कोई 2-4 कुछ जानने वाले मिलने वाले हों, ताकि जहाँ पे भी वो जाए अपनी प्रोडक्ट लेकर उसको आसानी और वो कारोबार कर सके। ऐसे बंदे का ये कारोबार नहीं है जो बस घर में ही रहता हो और कभी घर से निकला ही ना हो, लोगों के साथ मिला ही कभी ना हो, उसके बस की बात ये कारोबार करना नहीं है। नंबर 5, जो मतलब ये कारोबार वो कर सकता है जिसके पास पैसे हैं और पैसे लगाने का हौसला रखता हो। कई दोस्त ऐसे होते हैं बस पैसे हैं लेकिन उसको बड़े मतलब सोच समझ के 1-2 रुपये पे भी सोच रहे होते हैं कि मुझे लगाना चाहिए कि नहीं। ये कारोबार ऐसा है जिसमें आपको किसी भी टाइम पे पैसे लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब जब स्टार्ट करेंगे तब भी आपको पैसा लगाना है, उसके बाद पैसे लगाने के बाद आपको इंतज़ार करना है, मार्केट का आपने देखना है रिस्पॉन्स कैसा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम चलता है। तो यानी कि पैसे लगाने का हौसला होना चाहिए, ये कारोबार वो बंदा करे। नंबर 6 पे पॉइंट ये है कि ये कारोबार वो करे जिसको कारोबार करने का शौक़ हो। ऐसा नहीं कि मतलब उसकी सोच ये हो कि मैं 2-4 पैसे की नौकरी लग जाऊँ, अगर चलो नौकरी नहीं मिल रही तो मैं चलो जी ये 2-4 पैसे के लिए कारोबार कर लूँ, ये 10-20 लाख रुपए लगा दूँ। नहीं, इस काम के लिए वो बंदा काम करे जो कारोबारी शौक़ रखता हो कि यार मैं कारोबार करूँ, कोई आगे आना चाहता हो, जो मतलब ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हो, बढ़ना चाहता हो, वो इस कारोबार को करे। छोटी सोच रखने वाले इस कारोबार को ना करें, जिनकी सोच ही हो कि 10 से 20 हज़ार रुपये बस मैं कमा लूँ, अगर नौकरी नहीं मिलती तो चले ये कारोबार, नहीं, वो ना करें। नंबर 7 पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट जानता हो, यानी कि मैनेजमेंट पहले ज़िंदगी में और नहीं तो कम से कम अपने घरेलू मैनेजमेंट उसने की हो, अपने बजट को, अपने सिस्टम को मुकम्मल तौर पे अपने अंडर रख के चलाया हो, यानी कि मैनेजमेंट जानता हो, क्योंकि उसके अंडर जो लेबर काम करेगी उससे काम लेना जानता हो, ठीक है, ताकि वो उसकी मैनेजमेंट इस किस्म की हो कि लेबर ख़ुद से अच्छी तरह से काम करे, किसी किस्म का कोई 2 नंबरी का काम ना रहे और वो अच्छा मैनेज कर सके हर चीज़ को। यानी मैनेजमेंट जानता हो, कुछ ना कुछ जानता हो, चलो ज़्यादा ना जानता हो, बाकी तजर्बा बंदे को हो ही जाता है।
نمبر 8 یہ ہے کہ سرکاری دفتر میں جا سکتا ہو. کیوں؟ آپ کو فوڈ اتھارٹی کے دفتر میں جانا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو فوڈ اتھارٹی کا سارا سسٹم کرنا پڑے گا، آپ کو کمپنی یہ اپنا برانڈ رجسٹرڈ کروانا پڑے گا، مختلف اور بھی مسائل کبھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو جو بندہ سرکاری دفاتر میں جانے سے ہچکچاتا نہ ہو، کیونکہ بہت سے دوست ایسے ہیں، اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ سرکاری دفتر میں جاتے ہوئے ویسے لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کھا جائیں گے کہ کیا ہوگا. تو یعنی کہ جو بندہ تھوڑا سا اس چیز میں کھلا ہوا ہو کہ اسے ڈر نہ ہو، وہ کسی بھی فوڈ اتھارٹی ہے یا کوئی بھی اور میڈیا والے آ جاتے ہیں کسی قسم کا ہو، تو وہ ان سے جا کے بات کر سکے، یعنی کہ سرکاری دفاتر کے چکر لگا سکے. نمبر 9، یہ کاروبار وہ بندہ کر سکتا ہے جو 18 سے 20 گھنٹے کا ٹائم کاروبار کو دے سکے. یہ نہیں کہ اس کو 2 گھنٹے کام کر کے 3 گھنٹے کام کرنے کے بعد تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور وہ سوچے کہ میں پاپڑ سلنٹی کا کاروبار کر لوں گا. نہیں، وہ یہ کاروبار نہیں کر سکتا. اس میں آپ کو پراپر ٹائم دینا پڑے گا، 18 سے 20 گھنٹے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ بھی مانے، اور کسی بھی قسم کی اپنی فیلئر کو تسلیم کرنے کی ہمت رکھتا ہو کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے وہ غلطی کو تسلیم کر کے اس میں اپنے آپ کو امپروو کر سکے. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ جو لوگ اپنی غلطی کرنے کے بعد غلطی سے نہیں سیکھتے وہ کاروبار نہیں کر سکتے. کاروبار کا اصول آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو گھر سے پیسہ لگانا پڑتا ہے، پھر ٹائم آتا ہے کہ آپ کا پیسہ مارکیٹ میں جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر تو آہستہ آہستہ کر کے وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ پیسوں میں کھیلتے ہیں. تو اس لیے جہاں جہاں پہ آپ غلطی کرتے ہیں اس غلطی کو آپ ماننے والے ہوں. ایسے نہیں ہے کہ آپ غلطی بھی کر رہے ہیں، کام بھی آپ کا غلط ہو رہا ہے، نقصان بھی آپ ہی کا ہو رہا ہے، اور آپ اپنی غلطی پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، ایسے نہیں ہوا، ایسے ہے. تو اس سے پھر آپ مزید نقصان کریں گے اور کاروبار یہ آپ کا نہیں چل سکے گا. تو دوستو یہ 10 پوائنٹ تھے. ان 10 پوائنٹ پہ جو غور کر کے دیکھ سکتا ہے اور ان پہ عمل کر سکتا ہے وہی بندہ اس کاروبار کو کرے. یہ ساری باتیں سارے کے سارے میرے اپنے تجربے کی باتیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا اپنا بزنس سلنٹی پاپڑ کا ہے. تو اس لیے میں نے میرے تجربے میں جو باتیں تھیں میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں. شکریہ دوستو، اللہ حافظ.